a SAECA e Socine, e eu acho que nesse momento os que estávamos nesta área de cinema e educação vimos uma possibilidade incrível de formalizar uma relação através de estes pequenos encontros, onde a gente quer mostrar um pouco dessa pesquisa que resulta deste encontro de saberes e práticas. Então, Maria Silvia, Debbie, toda uma quantidade de pessoas aqui do Brasil e da Argentina, estamos abocadas a organizar encontros simples, onde se possam discutir e problematizar questões, né, essenciais para a pesquisa. Então, eu, sem mais delongas, daria a palavra para Mariana, Javier e Alessandra, e depois deixaria com Silvia para apresentar as pesquisas, ou não sei, Silvia, ¿quieres decir algo antes de empezar? Antes de dar la palabra a los presidentes. No, damos la palabra a los presidentes, los invitamos a que nos habiliten y después continuamos. No sé quién quiere empezar, de qué lado de la frontera empezamos. ¿Quiere empezar, Javier? No sé, a mí. Como vos quieras, Mariana. Vale, eu empeço então. Vou falar em português, em nome da Socine. Estamos aqui, eu e a Alessandra, que fazemos parte da diretoria. Eu quero dar as boas-vindas e saudar esse encontro e esse fórum de cinema e educação. Estava falando há pouco como é importante e que esse convênio tão importante bilateral entre a SAECA e Socine esteja dando frutos em direção a uma interlocução cada vez maior entre todos nós, entre enfim, pesquisadores, investigadores de Brasil e de Argentina, e, sobretudo, a outras agendas de pesquisa tão fundamentais como as interlocuções entre cinema e educação. Então, fico muito feliz que esteja existindo e ansiosa para ouvirmos agora e também em todos os outros encontros que o Fórum vai proporcionar. Então, muito obrigada Adriana, obrigada Silvia, obrigada Javier, e todo mundo aqui que vai apresentar, obrigada também à minha companheira de diretoria, Alessandra, por estar ainda também bem próxima do grupo, né, dos grupos de pesquisadores de cinema e educação. Então, é isso. Bom encontro. Bueno, gracias, Mariana. Muy breve, lo que puedo decir, no hace falta habilitar nada, ustedes ya van para adelante con las actividades que tienen y muy bien lo están haciendo en este foro, y particularmente por el lado de ASAECA, la Comisión de Educación y Producción Audiovisual que coordinan María Silvia y Pedro. Yo quiero agradecer a Adriana, a Débora, a Diego, Gustavo, y también a Mariana y a todo Socine por el convenio que suscribimos hace poco. Las actividades conjuntas con la SAECA datan de bastantes años atrás, pero todavía no habíamos realizado ningún convenio, y este convenio particularmente en cuanto a lo institucional también nos habilita y nos demanda a que hagamos este tipo de encuentros, y me parecen muy necesarios, edificantes, importantes, como le quieran denominar, porque, bueno, no solamente habla de cómo trabajamos a ambos lados de la frontera, sino también nos ayudan a pensar en conjunto problemáticas comunes del audiovisual o del cine latinoamericano también, ¿no? Y de las cuestiones de educación particularmente en el encuentro de hoy. Así que, bueno, les agradezco que me hayan invitado a este encuentro y aquí estaré escuchando atentamente. Bueno, vamos entonces, si te parece, Adriana, a dar comienzo a esta primera actividad así estructurada de articulación entre las dos asociaciones. La verdad que el hecho
de que existan estas asociaciones que concentren una tradición en investigación ligada al cine y al audiovisual en cada uno de los países, con gente, profesionales, investigadores, docentes de tantas áreas ligadas al audiovisual, y que dentro de ese grupo podamos encontrar un ámbito, un espacio, aquellos que trabajamos en el campo de la educación, a mí me parece que es bien importante. Yo que vengo del campo de la educación, me acuerdo cuando me encontré con ASAECA, que existía ASAECA y que muchas de las cosas que yo pensaba tenían un destino en una comunidad más amplia. Fue una cosa muy rica, ¿no? Hace unos años ya, de pensar que existiera un colectivo que reuniera a la gente que discutíamos alrededor de algunos temas desde distintos lugares. Y después de ASAECA vino la Red Kino, y después de la Red Kino vino Socine, y es como que la comunidad se va ampliando cada vez más. Y creo que en las dos asociaciones, en los dos grupos de gente que nos reunimos acá, hay un espíritu muy grande por albergar una reflexión por lo que sucede en el campo educativo con el cine y con el audiovisual, en un tiempo donde aparece como tan importante, ¿no? Porque estamos tan atravesados por la cuestión audiovisual y las cuestiones ligadas a la educación están tan puestas en duda, que poder encontrar un ámbito donde poder discutir y pensar juntos y juntas, creo que a todos nos ofrece, bueno, podríamos decir, cursos de acción y cursos de pensamiento nuevos de los que teníamos antes de encontrarnos. Así que, bueno, este es nuestro primer encuentro que venimos pensando. Les cuento a todos y a todas, la Comisión de Educación que comentaba recién Javier, que estamos coordinando con Pedro Klimovsky, la Comisión de Cine y Educación que nuclea a sus interesados en SOCINE, y venimos pensando una serie de encuentros. Vamos a ir viendo cómo se van perfilando a lo largo del año. Este es el primero, y en este primero quisimos invitar a dos colegas, a dos compañeros que hace relativamente poco tiempo han terminado sus investigaciones, que les han permitido lograr los títulos de doctor, y nos parecía que era un buen modo de poner en común las agendas que cada uno abre, las cosas que cada uno viene pensando, y que, bueno, que la comunidad toda pudiera enterarse de los cruces que se dan alrededor de la investigación entre cine y educación en los dos países, y, bueno, quién sabe las cosas que todavía nos quedan por inventar juntos, ¿no? Que creo que no son pocas. Así que, no sé, si querés, pensaba yo, porque esto de las dos lenguas y los dos países, más siendo Argentina y Brasil, ¿no? Esos países que tenemos tanto amor y a veces hasta un cierto resquemor en algunos ámbitos que no es este, pero bueno, se me ocurría decirle a Adriana que ella lo presente a Diego, porque a Adriana la tratamos como brasilera acá, se imaginarán los compañeros brasileros, y yo lo presento a Gustavo. Entonces podemos usar las dos lenguas, que es la idea de que en este encuentro estén las dos lenguas, bueno, y que las lenguas sean un punto de encuentro también. Ótimo. Então, eu começo com Diego. Diego Moreiras é professor de educação primária e licenciado em comunicação social, é doutor em semiótica. Seus trabalhos de pesquisa articulam comunicação, imagens e educação. Atualmente trabalha no curso de licenciatura em comunicação social da Universidade Nacional de Córdoba y no Instituto Superior de Formación de Profesores Tecnológico, ambos de la ciudad de Córdoba, Argentina. Bueno, sigo yo y voy a decir que Gustavo Jardín es realizador audiovisual, curador y educador, maestro o máster por la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, miembro del Laboratorio y Archivo de Imagen y Sonido de esa universidad,
doctor en Comunicación Social por la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Minas Gerais, con una estancia de doctorado en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos. Es director de 4 Folias Audiovisuais, una productora de films y proyectos socioculturales con el cine, y desarrolla investigación de postdoctorado en el campo de las artes, la comunicación y la tecnología en la Universidad de Minas Gerais, teniendo como socios a la Unifor y a la UFF. Ahí a mí me matan porque no sé a qué universidades corresponde. Y a la Universidad Federal Fluminense. Perfecto, gracias Adriana. Bueno, así que, bueno, dicha esa presentación, los invitamos a compartir sus tesis. Si les parece, empezamos con Diego. Y después seguimos con Gustavo. Bueno, muy bien. Me toca entonces comenzar. Voy a intentar hablar despacio, pero si acelero en algún momento, les pido que me recuerden que me he excedido en la velocidad. Bueno, no sé si ahí se está viendo. No. Ahí está comenzando a compartir. Bien, perfecto. Y va lento. ¿Ahí se ve ya? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes otra vez. Es un honor esta invitación y bueno, y además también un motivo de muchos nervios. Así que, bueno, veremos cómo lo sobrellevamos. Espero que cualquier cosa que no se comprenda o que haya que revisar o aclarar, por supuesto, abren micrófono y me preguntan, me paran. Nos hemos dado un ratito, unos 20 minutos, hasta donde entiendo unos 25 minutos, así que también, si en algún momento me olvido del tiempo, me recuerdo. Bueno, pensaba, cuando preparaba estas placas, qué contarles de la tesis, y entonces me imaginé a quiénes les iba a hablar. Me imaginé que podían ser investigadores, investigadoras en el campo del cine y eventualmente de la educación o en ese cruce. Y entonces me preguntaba qué era lo relevante para poder traer de la tesis y para compartir. Sobre todo pensando en la posibilidad de generar conversación y de generar diálogos, ¿no? Porque eso es lo que me parece que en definitiva más me interesa de poder volver a hablar sobre la tesis, siendo que ya tiene algunos años de defendida. Entonces, el título de la tesis iba por este lado. Siempre quise hacer una película, y que es una referencia a una cita de una película que ya recuperaré en un ratito. Pero algo que para mí es central, un poco a modo de excusa, un poco a modo de advertencia, un poco a modo de justificativo también, es que la tesis fue presentada en el doctorado en semiótica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y eso imprimió, como no puede ser de otra manera, una lógica al trabajo de tesis que significó algunos desafíos para mí para pensar la tesis en sí misma, digamos. Ya les contaré por qué. Lo otro que quiero contarles es que la tesis se inscribió en un programa de comunicación y educación, también de la misma facultad, del mismo Centro de Estudios Avanzados, un programa dirigido por la doctora Eva Daporta, quien además fue mi directora de tesis, ¿sí? Esos son datos institucionales, quería comenzar por allí, pero sobre todo por el lado del doctorado en semiótica, porque en el doctorado se nos invitaba a trabajar con el análisis de textos, ¿no? El análisis de discursos, el análisis de producciones de algún tipo. En ese escenario yo elegí trabajar con producciones audiovisuales, con discurso audiovisual, y en ese universo, porque también soy educador, porque trabajo como educador, me interesó pensar producciones realizadas en escuelas secundarias y analizar producciones realizadas en escuelas secundarias.
Allí una de las primeras preguntas que me hice es si, reconociendo esas producciones como diversas, ampliamente diversas, si era posible reconocer algunas continuidades, particularidades y continuidades desde lo discursivo. Y entonces lo que me encontré cuando comencé a indagar cómo se podían analizar producciones audiovisuales desde el análisis del discurso, desde la semiótica, lo que encontré sobre todo como marcos teórico-metodológicos eran propuestas que estaban pensadas para el análisis de producciones de la industria audiovisual, producciones profesionales, comerciales, y que tenían una finalidad muy distinta a la de las producciones con las que yo quería trabajar. Entonces, de alguna manera, esos marcos teórico-metodológicos invitaban a poner la atención en lo que estas producciones tenían de carencia, tenían de errores, ¿no? Porque, bueno, justamente esos marcos apuntaban a dar cuenta de este espíritu creador y de cierta intencionalidad o cierta responsabilidad, o al menos estaba la posibilidad de interpretar desde ese lugar las producciones que esos marcos teóricos invitaban a analizar. Y eso a mí particularmente no me interesaba, no me parecía que por allí estuviera la riqueza de las producciones con las que yo buscaba trabajar. Entonces, este fue un poco el punto de partida más de posicionamiento propio, si cabe esa mención. El otro punto de partida tiene que ver específicamente con el análisis de discurso y la propuesta de Eliseo Verón, que no desarrollaré aquí, digamos, pero si alguien la conoce, entonces sabe más o menos a qué viene este esquema, y si no se conoce la propuesta de Verón, que es, entre otras cosas, un semiólogo argentino. Sí quisiera decir que cuando él plantea el análisis del discurso, plantea como foco en los discursos, en lo que él denomina discursos, pero los pone en relación e invita a que el analista ponga en relación esos discursos con las condiciones de producción de esos discursos en la pantalla a la izquierda y las condiciones de reconocimiento o de recepción, alejándose de otras perspectivas que se centran únicamente en el texto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo poniendo el centro allí en las producciones audiovisuales escolares, Verón invitaba a plantear las relaciones que tenían estas producciones con sus condiciones de producción y con sus condiciones de recepción. Lo que fui encontrando a partir de esta búsqueda fue que la categoría de géneros discursivos, planteada como la plantean desde Bakhtin en adelante, de Mikhail Bakhtin, era una categoría que me permitía trabajar con lo discursivo, pero sin desatender las condiciones en las cuales esas producciones habían sido generadas y sin desconocer los contextos y las situaciones en las cuales esas producciones se compartían, se socializaban y eventualmente qué es lo que ocurría en esa situación de recepción. Entonces, frente a los modelos narratológicos, que son los que habitualmente, o al menos en cierta tradición, muy presente aquí en Córdoba y en la carrera del doctorado en semiótica, frente a esos modelos narratológicos, me pareció que era importante sumar otras propuestas. Verón admitía estas sumas, digamos, dentro de su propuesta, admitía estas articulaciones, y entonces empecé a investigar y empecé a indagar en propuestas semiopragmáticas, en particular, y nombro aquí a dos de esos autores en los que recuperé fuertemente, François Jost, en sus trabajos de este siglo, digamos, no los del siglo XX, sino los del siglo XXI, que tienen que ver con televisión, y Roger Odin, con sus trabajos vinculados al cine de familia o el cine familiar. Entonces, a partir de empezar a pensar en la categoría de género discursivo, empecé a pensar la posibilidad de complementar esos modelos narratológicos con estas otras propuestas que me permitían atender tanto a las condiciones de producción como a las de reconocimiento.
sin desatender lo discursivo, pero sí pudiendo poner el foco también allí. A partir de, yo tuve la enorme fortuna de poder participar de una estancia, poder hacer una estancia en Brasil en la época de la tesis, una época muy inicial de la tesis, pero que fue muy valiosa esa estancia, en Curitiba, y allí una de las cosas que descubrí, entre muchas otras, fue el Cinema de Bordas de Brasil, y junto con el Cinema de Bordas ya después vinieron estos otros cines que yo en la tesis los denominé periféricos, producciones periféricas, como una forma de englobar producciones que yo entendía compartían uno o más rasgos con el cine escolar, digamos, con las producciones audiovisuales hechas en escuelas. Por ejemplo, el cine familiar, y allí encontré a Roger Odin, el cine comunitario, el cine casero, el cine amateur, el cine militante, bueno, y el cinema de Bordas con Bernardech y Lira, entre otras posibilidades, digamos. Pero lo que fui encontrando es que ya habían antecedentes de trabajos con producciones que compartían alguna característica con las producciones con las que yo quería trabajar. Y eso me alentó en esta búsqueda de una complementariedad en los modelos más tradicionales teórico-metodológicos para el análisis de estas producciones. Entonces, bueno, digo esto, la tesis buscó de alguna manera construir o comenzar a construir una caja de herramientas para analizar las producciones, pensándolas como textos, pensándolas en un sentido discursivo, pero sin desanclarlas de sus condiciones de producción y de sus condiciones de recepción, porque entendía que esas condiciones, unas y otras, eran centrales para poder entender lo que estábamos mirando. Sin atender a las condiciones de producción y de recepción, de reconocimiento, lo que mirábamos en pantalla, las producciones en sí, en algunos casos, quedaban truncas, digamos. Cuando uno las ponía en relación con esas condiciones de producción y de reconocimiento, estas producciones de repente tenían mucha más información, mucha más riqueza, y además tenía mucho más sentido su trabajo en las escuelas, digamos, en las aulas. Además, bueno, una suerte de discusión, de invitación a recuperar la categoría de género discursivo como una categoría potente dentro del campo de la comunicación, pero también dentro del campo de la educación. Yo no voy a avanzar por ese otro lado, pero hoy en el campo de la educación la noción de género discursivo también tiene mucha presencia. Menciono solo un autor, por ejemplo, en los trabajos de Charles Beiserman. Y finalmente, porque entendía que estas producciones, las que nombraba en la placa anterior, podían ser periféricas, pero no por eso eran producciones o sin sentido, o sin efectos, o producciones menores, o producciones que debieran ser desconsideradas por la academia y sobre todo por las escuelas, que era mi interés mayor, digamos. Por lo tanto, la tesis reconstruyó 5 experiencias de producción audiovisual en escuelas secundarias de Córdoba entre 2011 y 2015, es decir, que son en general experiencias que ya tienen un montón de años de ocurridas. Trabajé, voy a saltearme esta placa, van a ver que algunas tienen un fondo más clarito, esas son las que me voy a ir salteando, pero yo tenía por acá, no lo hice, lo hago ahora. Comparto allí el enlace a las placas por si alguien quiere ir siguiéndolas o lo que sea, las tienen allí disponibles también. Sí me interesaba contarles que estas 5 experiencias en realidad son experiencias que yo como analista reconstruí, porque si bien algunas sí eran, por ejemplo, la primera y la última, eran experiencias de producción a partir de proyectos de extensión, y entonces esas experiencias habían construido en sí mismas un pequeño corpus. En otros casos no fue así y decidí agruparlas para poder trabajarlas de manera más metodológicamente viable, diría, porque de lo contrario, como son producciones que ocurrieron en toda la provincia de Córdoba, y yo fui viajando en muchos casos para recuperarlas
o para realizar algún tipo de observación, o para realizar alguna entrevista. Entonces, resultaba muy difícil poder reconstruir cada una de esas experiencias, y por lo tanto, como tenían características comunes, las agrupé. Y entonces reconstruí las experiencias directamente y no cada una de las condiciones de producción de cada cortometraje. Trabajé, bueno, una cuestión metodológica que para mí fue central y tuve que trabajarla, digamos, para poder fundamentarla, fue que no hice solo análisis de discurso, si bien fue mi estrategia metodológica fundamental, pero no trabajé solo con análisis de discurso, sino, como acabo de decir, tuve trabajo de campo, lo cual en el doctorado en semiótica no es tan frecuente, no es tan habitual, y bueno, fue también un ejercicio de poder fundamentar y justificar por qué me parece que eso era oportuno en esta tesis. La pregunta general del trabajo fue esta, ¿no? Si todas esas producciones muy, muy diferentes entre sí, las que yo fui reconstruyendo, si todas esas producciones podían ser agrupadas bajo un único género discursivo, y si sí, cuáles podían ser los rasgos principales de este género, ¿sí? Esta fue como la gran pregunta que fue mi punto de partida. Bueno, y ya llegaré después a contarles un poquito sobre cuáles fueron las respuestas. La tesis hace este cruce entre el campo de la semiótica, el campo de la comunicación y el campo de la educación. Y recupera de cada uno elementos que de una u otra manera fueron puestos en juego en la tesis al momento del análisis. Ahí al costado está la frase que es un diálogo de una película, de la cual yo tomé el título de fantasía, digamos, de la tesis, que es una película que cuenta, digamos, una historia de dos estudiantes que en una escuela hacen producción audiovisual, digamos, ¿no? No es parte de mi corpus, pero bueno, tomo de allí el nombre de la tesis. Aquí están un poco las referencias por donde he andado construyendo cada uno de las derivas más teórico-metodológicas. No me voy a detener aquí, pero bueno, está allí para que lo puedan ver de última. Si tienen ganas, después conversamos un poquito más sobre esto. Rápidamente, quisiera así compartirles una definición de género discursivo con la que trabajé, una definición de un argentino que se llama Oscar Steinberg, que está allí en pantalla. La leo por si alguien no la ve lo suficientemente grande. Dice: entendemos un género como clases de textos u objetos culturales discriminables en todo el lenguaje o soporte mediático, que presentan diferencias sistemáticas entre sí y que en su recurrencia histórica instituyen condiciones de previsibilidad en distintas áreas de desempeño semiótico e intercambio social. Esta fue una de las definiciones con las que trabajé, pero lo que surgió como para mí Perdón, estamos con otros habitantes del hogar, pero una de las cuestiones que para mí surgió como hallazgo de la tesis, que la categoría de género discursivo, yo ya sabía que era una categoría polisémica, con muchas definiciones, con mucho trabajo, y que además respondía a diferentes campos del saber, pero desde el campo de la comunicación, una de las cuestiones que la categoría de género discursivo en algunas de sus definiciones pautaba es que funcionaba como una mediación entre las lógicas de los sistemas de producción y de consumo, sobre todo en lo que tiene que ver con lo audiovisual, porque de alguna manera, en las palabras allí de Martín Barbero, estipulaba promesas, que es la categoría que después François Jost recupera, retrabaja y en alguna medida amplía o cuestiona. Pero funciona como una promesa la categoría de género, tanto para quienes producen como para quienes consumen algún tipo de audiovisual, digamos, alguna película o lo que fuere, ¿no? Tanto también vale para las producciones televisivas, digamos, digo, en ese sentido uso el audiovisual bien amplio. Eso por un lado, porque era una categoría que permitía anticipar o generar algún tipo de promesa, ¿no? Y también algún tipo de orientación en torno a qué producir, cómo producir, qué se espera y qué no se espera, digamos. Y lo otro de esta placa que me interesa particularmente es que es la reproducción de los géneros discursivos, es una reproducción social y colectiva.
Y entonces lo que ingresa allí son esas memorias, ¿no? Y esas tradiciones y trayectorias sociales, pero también individuales, que tenemos como espectadores, que nos van formando y van constituyendo nuestro gusto, pero desde los consumos, ¿no? Entonces, bueno, la categoría de género fue armando un entramado allí que me pareció interesante y potente para pensar justamente estas producciones. Salteo aquí simplemente había como algunas otras referencias en torno a estos abordajes, el narratológico y el semiopragmático. Si hay alguna duda, después podemos volver. No quisiera detenerme tanto en esto para que no se me vaya el tiempo. Sí contarles, si de esta no me... Sí contarles aquí que de los trabajos de Jost, cuando Jost comienza en este siglo, digamos, en el siglo XXI, a trabajar o fines del siglo pasado, pero sobre todo en a trabajar con televisión, lo que él encuentra y lo que él dice es que hay una serie de textos, digamos, televisivos, que si uno los mira en sí mismos, no tiene posibilidad de saber si son reales o no, porque lo que está en juego allí justamente es una mixtura y es justamente un juego en torno a sus relaciones, las relaciones de estos textos con el mundo, ¿no? Con el mundo entre comillas real, digamos, con lo que es extratextual, y a partir de allí él dice que hay algunos textos que para poder dar cuenta de lo que ocurre en ellos es necesario conocer cuáles son las relaciones que guardan con el mundo, digamos, y allí propone él estas tres categorías, estos archigéneros, que son el ficcional, el documental y el lúdico. Por supuesto que ficción y documental tienen obviamente que trayectorias enormes en el campo de los estudios de cine y audiovisuales. Él suma esta categoría de lo lúdico y resultan categorías que terminan permitiéndome comenzar a organizar el corpus, porque uno de mis mayores problemas, fue cómo organizar el corpus para proceder al análisis, por un lado, pero después para poder escribir sobre eso, ¿no? Para poder escribir ese análisis, digamos. Y por lo tanto termino trabajando con estas tres categorías, con estos archigéneros en el texto de Jost, como organizadores de ese corpus, y termino en estas experiencias que reconstruyo, termino pensando en algunas dimensiones. Ahí me parece que se congeló Diego, no sé si para todos. Ahí está. Diego, ¿Volví? Sí, volviste. Bien, bueno. No sé dónde me quedé, pero decía que trabajé con esas tres de Jost, y dentro de las condiciones de producción identifiqué al menos 3 elementos que yo quería traer hoy que eran importantes al momento de pensar cómo habían sido producidas. El primer elemento son las escuelas. Todas las producciones son hechas en escuelas, entonces lo escolar aparece allí, no solo como contenido en alguno de los videos, porque son videos hechos para algún espacio, para alguna materia, digamos, entonces tiene un contenido más o menos próximo a lo escolar, sino que también aparece como escenario, aparece como, en alguna medida, como lógica discursiva. Entonces lo escolar aparece de múltiples maneras en estas producciones. Aparecen también los territorios, aparece lo barrial, lo próximo, la cuadra, ¿no? El barrio donde uno ha crecido, donde está la escuela. Aparece lo que es común y habitual y frecuente para estos jóvenes productores, y aparecen también los consumos culturales. Es decir, aparecen también estas producciones que hemos visto y desde las cuales estos jóvenes se acercan a la producción, porque estamos obviamente hablando de jóvenes, en algunos casos también escuelas de jóvenes y adultos, es decir, también adultos, pero que no son profesionales de la realización audiovisual, y por lo tanto sus lógicas de producción tienen que ver con esto, con lo que la escuela pide, con el lugar donde habitan y con lo que han visto previamente que funciona como pista de por dónde producir. Y en relación con las condiciones de reconocimiento, lo que aparecía allí era, para muchos de ellos, muchas de ellas, la primera vez que podían verse en pantalla y ver lo propio en pantalla,
Y entonces allí aparecía la lógica del verse y del ser parte de la realización de algo que estaba siendo mostrado, y las posibilidades de conversar sobre eso y de contarle a otros lo que se ha producido, y por lo tanto también las posibilidades que brindaban las invitaciones que las escuelas hacían a crear estas producciones audiovisuales, como una invitación que les permitía mezclar, generar híbridos, producciones que no respondían necesariamente a lo que la escuela quizá estaba esperando, pero que era el espacio en el cual se podían realizar y luego ver. Y bueno, por eso también allí aparece esa idea del juego y la posibilidad del jugar. No sé si hasta aquí más o menos se sigue un poco la línea, digamos, el argumento de la tesis. Avanzo simplemente para contarles que esto me permitió organizar las producciones, agrupándolas como producciones ficcionales por un lado, producciones documentales por otro, y producciones lúdicas como tercer componente. Ya les había anticipado esto. Y dentro de cada uno de estos grandes grupos de producciones, fui encontrando también algunas recurrencias y algunas formas más o menos sistemáticas en las que la escuela procesa la invitación a la realización audiovisual. Una cosa que no dije, pero ninguna de las escuelas con las que trabajé eran escuelas que estuvieran específicamente destinadas a la producción audiovisual. Es decir, no eran escuelas que tuvieran orientación a la producción audiovisual, y tampoco en general los profesores que asumían estas tareas. No eran profesores especialistas, ¿no? En algunos casos sí hubo algún externo que acompañó el proceso, algún técnico, alguna figura externa a la escuela que ayudó, pero en general fueron los profesores solos, los docentes solos con sus estudiantes. Aquí, a partir de esta identificación de estos tres conjuntos, lo que hago en la tesis es ir deteniéndome en cada una de estas características dentro de cada uno de los archigéneros, que es algo que no voy a hacer ahora, no quisiera detenerme allí, sino, ¿no? Entonces, para cada uno de estos grandes conjuntos de producciones hay algunos rasgos que aparecen como comunes, pero sí, más allá de estos tres conjuntos, aparecían algunos rasgos que eran comunes a todas las producciones, independientemente de si eran ficcionales, documentales o lúdicas. Había otros rasgos que eran comunes a todas. Y esos rasgos, en algunos casos, tenían que ver con lo discursivo propiamente, es decir, con el enunciado, es decir, uno podía ver esos rasgos en pantalla, identificarlos en estas producciones, pero en otros, esos rasgos tenían que ver o bien con las condiciones de producción, o bien con las condiciones de recepción, con las condiciones en las que esas producciones eran vistas. Con las situaciones de estreno, con lo que se generaba en las situaciones en las que estas producciones eran vistas, lo que se generaba que es muy distinto a lo que se genera en una sala de cine frente a una producción industrial, comercial, etc., ¿no? Bueno, y entonces aquí, simplemente como para nombrar algunos elementos, aparecía fuertemente lo popular, en el sentido del cuerpo, en el sentido de la risa, en el sentido de ciertas lógicas de funcionamiento de la cultura popular, que la escuela en algún momento expulsa o excluye, o busca excluir o busca expulsar, y que estas producciones volvían a traer, a reincorporar en el centro de lo escolar. Y sobre todo, quería traer aquí la idea del placer escopofílico, pero traerla en el sentido de ese placer de vernos a nosotros mismos en pantalla, que era algo que las propias producciones construían, porque en la mayor parte de ellas había escenas de backstage o de detrás de escena, valga la redundancia, y por lo tanto había una lógica del presentar al equipo de realización, del presentarse, del mostrarse, del nombrarse, que era muy importante y que era uno de los momentos más esperados durante los estrenos, digamos. Y por otro lado, algo que trabaja Odín
para las producciones familiares, de cine familiar, que es el modo privado de recepción, que es ese modo que es propio, esa forma, o eso que ocurre en las producciones de cine familiar, que es propio de esas producciones y que tiene que ver con que quienes están mirando, sí, ya estoy llegando al final, quienes están mirando esas producciones son quienes las han realizado. Y allí lo que ocurre es algo muy específico de esas personas que son al mismo tiempo espectadores y realizadores, y que es muy distinto de lo que nos ocurre a quienes solo somos espectadores de estas producciones. Y eso es algo que las escuelas, o que estas producciones invitaban a trabajar, y que muchas escuelas también asumían como parte del trabajo que estas producciones permitían, digamos. Una reflexión no solo sobre lo audiovisual, sino también sobre sí mismos y sí mismas, que estas producciones invitaban, ¿no?, a trabajar. Sobre esto no quisiera detenerme mucho más. Sí, quizá esto, aparecían elementos que yo lo trabajo entrecomillado a la idea de error en las producciones, porque efectivamente había elementos que uno, desde cierta lógica del análisis más tradicional del audiovisual, podía identificar como errores, o como faltas de continuidad, o como ruptura de la diégesis, o como, bueno, etcétera, y que en realidad en estas producciones era o bien motivo de risa, o bien motivo luego motivo de trabajo, de aprendizaje, de conversación. Y por último, la posibilidad de que estas producciones, como otras producciones de medios en escuelas, no solo audiovisuales, pero estas producciones audiovisuales permitían también, desde el punto de vista de las escuelas, que es algo que yo quería traer también aquí, un trabajo sobre la construcción de receptores en las producciones de los estudiantes, a quién le hablamos, cómo construimos ese receptor, cómo construimos lo que hacemos dentro del aula para que sea visto, escuchado, leído por otras personas que no son solo el docente, y todo lo que ocurre allí cuando además hay que ir a presentar y llevar estas producciones a esos otros espacios. Dejo al final allí la tesis en su versión original, la tesis en su versión publicada luego por la editorial de la Facu en versión libro, es decir, un poco más breve, y un artículo surgido de la tesis que sintetiza algunas de estas ideas. Y bueno, y eso es todo. Y ahí está también mi contacto por las dudas, obviamente. Y ya. Eso es. Bueno, yo creo que estamos todos muy encantados. Creo que hablamos idiomas diferentes, pero también un conjunto de referencias que se abren como nuevas posibilidades para nosotros. Y a mí me gustaría proponer un poquito lo que habíamos pensado al comienzo, que se hicieran las dos presentaciones y después abriéramos. Entonces yo, junto con agradecerte, le pediría a Gustavo si quiere compartir su pantalla, y después, entonces sí, con Silvia abrimos para preguntas y debates. Obrigado, Adriana. Boa noite. Boa tarde, né? Um fim de tarde aqui para todos presentes. Vou falar em português, vou tentar falar lentamente, vou fazer como o Diego. Caso eu me perca na velocidade, vocês me ajudem, me freiem. Vou tentar... Vou aqui retomar, a gente tem tentado de formas diferentes, né? Adriana, Débora, Silvia, que estão aqui presentes, que estão trabalhando na Rede Quino, a gente tem tentado fazer encontros bilíngues de várias formas. Então, a gente tem tentado tradução e síntese, fala de português com fala de espanhol, um dia português, um dia espanhol. Nós estamos tentando cada vez mais promover esse tipo de encontro. Talvez em algum momento a gente vai confluir no portunhol, né, e a gente vai conseguir criar aí um idioma entrecortado, mas, enfim, vou tentar
o máximo aqui, manter o ritmo para a comunicação. Queria agradecer, inclusive, a presença dos nossos presidentes queridos, Javier Campo, Mariana Baltar, que estão aqui representando, Socina Zaeca, muito obrigado pela força institucional para promover esses encontros, e pela presença também. Agradeço ao Fórum pelo convite especial para esse primeiro encontro, fico muito honrado de poder estar aqui buscando diálogo, promovendo algum tipo de conversa. Fico muito tocado pela fala do Diego. Diego, me dá vontade de fazer uma fala em resposta à sua fala, à medida que eu vou te escutando. São temas muito próximos e que se provocam de uma forma muito interessante. Tenho sentido que isso é um espírito das comunicações, de realmente estar produzindo algo em conjunto. Eu acho que esse é o espírito do fórum, mas eu vou tentar aqui fazer algumas colaborações e a gente engaja numa conversa na sequência. Adri, se você puder me ajudar com o tempo, me dar um toque um pouquinho na hora, estou pensando em 20 minutos, 30 minutos, vamos ver. Bom, eu não tenho uma apresentação, talvez pela incompetência de fazer um PowerPoint, de apresentar muito linearmente o trabalho que eu pratiquei, a pesquisa que eu fiz. Eu acho que tem uma razão de ser, uma pesquisa que realmente tenta quebrar com uma certa linearidade da forma de pesquisa, tenta quebrar com uma linearidade da forma de compreensão também do audiovisual, tanto na educação quanto no audiovisual, tem esse sentido de promover outros caminhos de produção de conhecimento que não estão associados a uma lógica mais linear e concatenada. Peço desculpa pelas várias entradas que eu vou tentar fazer nesse trabalho que eu fiz, intitulado A Imagem Emaranhada, Territórios e Singularidades em Cinema e Educação. Vou começar dizendo que o Diego transformou aqui a minha forma de começar, na medida que você colocou algo que eu senti no início da minha escrita, que era repensar o cinema que estava dentro da escola, o tipo de cinema que a gente vinha praticando. Eu fui professor durante um bom tempo de um programa criado na Cinemateca Francesa, coordenado a partir da Cinemateca Francesa, numa rede de países, e fiz esse trabalho entre 2009 e 2015, e foi em 2015 que, acho que numa sala de aula na periferia de Sabará, uma pequena cidade no interior aqui de Minas, próximo de Belo Horizonte, que eu estava, enfim, às voltas com uma sessão de filmes dentro da sala de aula, e estávamos ali assistindo um trabalho do Romer, um trabalho do Godard, um trabalho do Rossellini, e foi no acender das luzes ali, vendo aquelas crianças da escola pública da periferia de Sabará, que me bateu uma questão muito forte sobre as nossas formas de comunicar o cinema, de promover o ensino de cinema, de pensar a realização cinematográfica em sala de aula. Ainda que esses cinemas, especialmente o cinema moderno europeu, tivessem feito parte da minha formação enquanto realizador, enquanto pensador de cinema e educação, eu me sentia um pouco ali como um instrumento de colonização, sabe, como um vetor de uma forma de entender, de uma forma de dizer, de um cinema oficialmente reconhecido, de uma linguagem estabelecida, de uma linguagem que já era rodeada de pensadores, críticos, que estava no centro de muitos debates. Em 2015,
munido dessas questões, dessas angústias, em certa medida, resolvi começar a fazer um mestrado na Faculdade de Educação da UFMG, que colocasse essa pergunta como motor de pesquisa. Fiz o mestrado de 2015 a 2017, depois fiz o doutorado de 2018 a 2023. As imagens congelaram aqui para mim. Seguem me escutando bem? Ok. Obrigado. Bom, então, queria me aproximar do Diego nesse sentido, de perguntar o que é que está acontecendo dentro da escola, quais esses filmes que seriam interessantes entrar na pauta escolar. Durante um bom tempo, Diego, eu fiquei me perguntando que cinema era esse, né? Que tipo de filme era esse, né? Estava muito interessado na produção latino-americana, do campo do cinema experimental, especialmente, isso você foi fazendo uma lista, né, de cinema familiar, comunitário, de borda, cinema militante, né, tudo isso, eu sentia que tudo isso era muito poderoso para dentro da sala de aula. Queria tratar isso como cinema experimental, depois comecei a chamar isso de cinema de risco, né, sempre pensando um cinema que é produzido na experiência, né, na relação direta com o território onde ele é pensado e feito. E depois eu desisti de tentar achar um conceito, né, que abarcasse tudo isso, porque eu acho que o cinema experimental ele é refratário a qualquer tipo de definição, né? Ele está aí justamente para se opor a algo que vá colocá-lo dentro de um determinado cerco conceitual. Acho que boa parte dos textos produzidos sobre o cinema experimental estão preocupados em dizer não tentem nos definir, porque nós vamos ser sempre diferentes. Né? Nós estamos aqui para, a cada passo, a cada realização, mostrar novas formas de se pensar cinema. E esse gesto me interessava muito, né? Um gesto que está ligado à invenção de linguagens. Um gesto que nos liberava um pouco das escolas, né? das métricas, das formas já institucionalizadas no universo do cinema, de se fazer filmes, de pensar filmes, das técnicas, dos movimentos, e algo que nos liberasse para perceber um cinema que nascesse do encontro. Né? Eu começo a minha tese pensando em algumas entradas dentro de sala de aula, né? Eu tenho a introdução da minha tese, eu chamo de introduções, e ela está ligada à entrada de algumas professoras dentro de sala de aula que me inspiraram a pensar. Eu vou citar uma delas aqui, que é Sebastiana de Oxóssi. Quando criança, na cidade onde eu cresci, que é Bom Despacho, no interior de Minas Gerais, eu sempre tive um misto assim, de temor e admiração por essa figura chamada Tiana, Sebastiana de Oxóssi. Cresci em Bom Despacho e percebia como a estrutura, não percebia, mas fui perceber como que a estrutura da cidade, uma estrutura patriarcal, machista, racista, me fazia perceber aquela figura que estava no quilombola, ali do meu lado, como uma figura de um certo misticismo, de um certo temor, né, de um certo poder que não se podia chegar perto. Né? Assim, quando criança, eu lembro dessa sensação muito clara. Faço um corte e uma elipse para 2015, 2016, quando eu volto para a universidade para fazer meus trabalhos e vejo Sebastiana de Oxóssi entrar na sala de aula na UFMG, no programa conduzido pelo Poéticas da Experiência, que foi meu grupo de trabalho no doutorado, né, nos Saberes Tradicionais, que é um programa específico dentro do Poéticas da Experiência, e vejo a Tiana ali, reencontrando com ela, recebendo o prestígio e o lugar de saber que ela merece e que ela tinha para dar para tanta gente ali dentro da universidade.
A Tiana entra dentro da sala de aula, caminha pela sala de aula, se posta à frente e fala com o coordenador do nosso curso, nosso querido César Guimarães, pergunta para ele assim: que tristeza é essa dentro dessa sala? Por que essas pessoas aqui estão tão tristes? Por que tem esses olhares, essa cerimônia toda aqui acontecendo? E a gente, né, tem um certo desconcerto, mas essa pergunta reverbera para todo mundo que está ali, pelas nossas posturas, a forma de sentar, a organização da sala de aula, o tipo de concentração, o tipo de formalidade, né, o tipo de reverência. E a Tiana puxa um atabaque para o centro da sala e começa a tocar e cantar uma música Jurema. Né, Jurema, ó Jurema, me rameia que eu quero ramear. É muito emblemático para mim essa abertura, não só do ponto de vista do reconhecimento de um conhecimento, né, de uma forma de pensar, de uma forma de agir, como de uma forma de entender o valor de uma manifestação artística, de uma manifestação cultural, de uma ancestralidade, na ativação de uma sala de aula. Né? Então, aí tem algumas pistas que vão me tocar muito no sentido tanto da arte quanto da pedagogia, que né, eu tenho um trabalho no campo de cinema e educação, e essa primeira entrada da Sebastiana de Ossócio fala aqui em memória, não sem emoção, porque realmente a Tiana fez acordar muita coisa, né, em Bom Despacho, na Universidade Federal, no programa dos saberes tradicionais. Mas aquele atabaque e aquela música pareciam acordar nas pessoas uma forma de participação na sala de aula que era sem precedentes para mim. As pessoas arrastaram as cadeiras, se levantaram, começaram a dançar junto com a Tiana e, enfim, fez-se ali uma festa, né, do encontro. Eu falo isso porque a minha tese vai ter muito a ver com a investigação desse momento de acordar as presenças dentro da sala de aula, né, de acordar os espíritos criativos, da possibilidade de construir uma zona de conhecimento, de invenção, com aquelas biografias que se encontram dentro da sala de aula, sejam elas de crianças, de jovens, né, de professoras, de professores. A partir desse espírito, houveram alguns desafios que me pareceram importantes e que vão um pouco estruturar a escrita da minha tese. Eu vou falar de 4 deles, tentar falar um pouquinho de pensamentos que ocorreram e questões que foram ativadas a partir deles. Vou tentar dividir assim, minha fala nesses 4 desafios iniciais. O primeiro deles é valorizar a participação dos sujeitos, né, de alunas, de alunos, professoras e professores, na construção do próprio conhecimento e de formas de questionar o mundo por meio das imagens. Não só de fazer um filme, mas de questionar o mundo por meio das imagens. Isso passou a ser muito importante para mim. Essa base de pesquisa, ela tem uma ancoragem muito forte em Paulo Freire, numa pedagogia da problematização, numa pedagogia da pergunta, numa pedagogia da roda de conversa, de sentar e descobrir o problema a ser investigado no conjunto das presenças que nós temos nas salas de aula. Me deixando um pouco livre de estar trazendo nas costas uma bagagem tão pesada do cinema, uma bagagem de ensino, de alguma coisa que seria necessário transmitir, como professor, como arauto do saber, dentro de cada sala de aula. Uma segunda professora entrando dentro da sala de aula é importante ser mencionada aqui. Eu estou na periferia de Chicago, na chamada Chicago Negra, fazendo uma formação de cinema, num projeto que trabalha com a recuperação das imagens caseiras do sul de Chicago,
onde moram, né, onde quase uma totalidade composta por comunidades afrodescendentes. A gente aprendeu com uma criança, o TikTok estava sendo lançado naquele ano, e a gente aprendeu com uma criança da sala de aula a usar o TikTok. Aquilo foi fascinante no sentido das possibilidades de montagem por algoritmo, de imagem na vertical, de montagem sequencial, enfim, tinham várias questões ali que tocavam o cinema, e eles tinham uma coisa de fazer danças, né? Os alunos faziam pequenas dancinhas para o TikTok, e isso era feito em sequências. E a gente, a partir dessa conversa com essas crianças que nos apresentaram essa ferramenta, a gente bolou uma formação que estava ligada a dançar com o mundo, né? Uma proposta que a gente imaginava escapar da individualidade da dancinha a ser repetida e ativar as conexões dos corpos com os territórios que estão ao nosso redor. Então, a gente montou uma curadoria de cinema americano, das Américas, latino-americano e norte-americano, onde as realizadoras e realizadores promoviam danças com os territórios, né? Um gesto de dança que capturava o território. Numa conversa com essa professora, chamada Whitney Jean, originária do Haiti, que dava aula nessa escola, ela me perguntou, né, a gente ia trabalhar com um primeiro filme, que era um filme sobre os cavalos de Umbanda, feito no Haiti, e ela fez a seguinte pergunta: numa sala de alunos onde todas as pessoas são negras, a primeira imagem cinematográfica não deveria ser uma imagem da escravidão? Não é daí que a gente tem que começar? Não é daí que parte qualquer tipo de inversão de valores, de nova proposta de olhar? E, bom, essa pergunta reestruturou o programa todo, a gente realmente voltou atrás, pensou essa relação ainda das danças, mas a partir daí, mas me fez conhecer, adentrar e aprofundar muito no trabalho da Bell Hooks, que se soma aqui ao Paulo Freire, né, se soma na vida real também, em diálogos, em interlocuções, mas para pensar uma interseccionalidade dessa possibilidade do encontro e da construção do conhecimento num grupo de trabalho, né, dentro das salas de aula, da multiplicidade de questões que atravessam, né, um pouco menos focado só em estruturas de poder, de opressão, e abrir para um espectro de preocupações e de interesses de crianças, de jovens, de professoras e professores, que era muito interseccional. Paulo Freire e Bell Hooks foram compondo nesse sentido, né, uma forma de se entrar com o cinema, não para ensinar, mas para levantar uma pergunta dentro de sala de aula, uma pergunta que pudesse ser investigada. Digo um exemplo prático, para que isso vá tomando feitiços da prática, numa sala de aula em Belo Horizonte, os alunos com muito interesse em pesquisar filmes de terror, pensando aqui, voltando ao Diego, né, nos gêneros, a gente, para se afastar desse universo, né, da questão que é trazida sempre pelo cinema comercial e pela repetição do cinema de distribuição industrial, a gente transforma essa pergunta em: onde está o terror ao meu redor? Junto com os alunos, a gente percebe a potência dessa pergunta, de imaginar e tentar pensar com o cinema onde está o terror ao meu redor. Né, as produções começaram a se adentrar e investigar esse universo. Esse um segundo desafio que eu acho que é importante colocar, que estava de saída como problema na tese, que é aliar os processos formativos aos fluxos dos territórios, né, aos fluxos dos territórios na linguagem cinematográfica, que permeiam o contexto e os participantes em cada experiência. Né, assim, falo aqui de uma outra mestra, de duas mestras também, que influenciaram muito esse pensamento da ideia de que o nosso corpo também é território, né? Especialmente no pensamento ameríndio, assim, estou falando de Nádia Cauã, Tupinambá, e estou falando também de Célia Chacriabá, né, com trabalhos
e vão nos fazer perceber que o corpo, o território, né? Nadia Kawan fala, o território é composto do corpo, da saúde e do sagrado. Né? Assim, uma medida de pensar que dentro de sala de aula e nos encontros que a gente está pensando e fazendo cinema, nós estamos pensando numa reconfiguração de todo o território. O filme, para questionar o mundo, é um filme para questionar o sentido do estado das coisas ao nosso redor. Esse é um pouco, eu acho que na lógica pelo menos das curadorias de cinema experimental que nós temos feito, os filmes estão sempre tentando reorganizar o sentido, né, de alguma coisa ao meu redor. Então, essas pensadoras e esse espírito também adentra para a minha tese é composta de diversas, né, de pelo menos de 4 grandes sequências de entradas em sala de aula, e o que cada entrada dessa colabora para pensar essas relações entre o cinema e a educação, e essa noção de um território expandido, vamos dizer assim, de um território que atravessa o corpo, foi muito cara em todas as situações, para que a gente pudesse transformar uma pergunta investigativa numa pergunta que nos levasse a pensar uma reconfiguração do território ao nosso redor. Recentemente, com uma formação com professoras no interior de Minas também, numa discussão sobre o problema de alguns sintomas, de algumas de transtornos de atenção, transtorno disruptivo, de transtorno opositor, e todas essas perguntas, todas essas doenças, por assim dizer, ou por essas classificações que vão entrando dentro da sala de aula, a gente chegou numa pergunta, né, uma professora, em diálogo com o grupo dentro da sala de aula, foi organizando a questão como desacelerar os nossos corpos com o cinema. Como desacelerar os nossos corpos passa a ser uma pergunta organizadora de uma linguagem. Como o cinema é capaz, que tipo de linguagem a gente é capaz de inventar para pensar um desaceleramento dos corpos dentro de sala de aula? São perguntas que não têm resposta, é claro, né? Porque se tivessem, eu estava ali para ensiná-las. São perguntas que nos colocam, professores, como agentes de um debate a ser feito que interessa a todos que estão presentes dentro de sala de aula. As respostas que nós vamos encontrar não são únicas. Elas podem mudar, porque elas vão mudar de território para território. Mas ali a gente vai tentar encontrar um tipo de configuração das imagens e dos sons que vai, pelo menos, nos lançar mais perguntas. Eu acho que talvez esse seja um índice de sucesso de uma produção que consiga transformar a pergunta em original em um campo mais vasto de perguntas que vai nos fazer pensar, né, no momento que assistir, que vai nos fazer conectar com o território. Então, os exercícios e a forma do cinema passa a ser ele deixa de ser uma ferramenta e passa a ser um meio de encantamento. Né? Vou colocar dessa forma, um meio que me faça olhar para o lugar onde eu vivo e me fazer perguntas sobre as pessoas, sobre o espaço, sobre a história, sobre a memória, de tudo aquilo que me circula. Né? Então, esse cinema, ele vem, assim como a Tabaque de Sebastiana, acordar as presenças, né? Acordar perguntas que estão dentro da sala de aula, que precisam ser feitas, né? Que a gente precisa organizar para que a gente realmente produza conversas, né, dentro da sala de aula e que os filmes possam nascer dessa interação. Existe algo a ser observado no cinema que foi se mostrando muito valioso, né, ao longo da tese. Tem um certo tipo de operação que a gente vai encontrar dentro do cinema experimental, que não necessariamente se organiza como uma gramática, da forma como a gente pode ver no cinema mais consolidado, né, que tem lá seus vários nomes de movimento de câmera, de enquadramentos, de propósitos ou não, com determinado... Né, por que o plano sequência, por que uma montagem paralela, né, porque um plano geral, depois um plano médio, depois um plano detalhe, todas essas questões.
tinha algo nesses filmes que não estava exatamente associado a uma gramática de sentidos, mas que ao longo da tese eu passei a reconhecer como, que eu acho que a gente pode chamar de cinemáticas. É uma palavra um pouco estranha, assim, a princípio, mas me pareceu dar conta de uma dimensão muito forte daquilo que precisava ser observado nos filmes para que a gente entendesse como que o cinema poderia cumprir um papel de aumentar a minha potência de agir sobre as coisas, especialmente agir sobre o sentido das coisas. Uma conceituação feita por um teórico na Universidade de Nova York, o John Rashman, em diálogo com a filosofia deleuziana e também com o orientador que me acompanhou nos Estados Unidos, que é David Broderick. A ideia de cinemáticas, obrigado, Breno. A ideia de cinemáticas está associada às invenções que as cineastas e os cineastas fazem para quebrar a lógica linear do tempo tal qual o conhecemos. As invenções entre imagens e sons, as formas de articulação que são desenvolvidas em cada filme para a reorganização de um sentido daquilo que está se vendo. Eu acho que eu vou mostrar um filme com uma duração de 1 minuto, feito pelo cineasta Luiz Ospina, colombiano, um filme que se chama Bombardeio de Washington. Duração 52 segundos, então eu acho que eu vou conseguir andar bem com o meu tempo. Peço licença para dividir minha tela. É sem som, Gustavo? Não. Está sem som? Sim, está sem som. Ao compartilhar tem uma caixinha que você tilda para... Na hora que eu fui compartilhar, ela não apareceu. No Zoom realmente aparece. Deixa eu ver novamente, desculpa. Áudio. Aqui dice Patricia que precisas compartir pela guía y no la tela entera por el Chrome. Si es un link... Ah, tá. O filme não tem na internet, então não tem como eu fazer compartilhamento. Mas está tudo bem. A gente pode imaginar depois uma forma de exibição aqui no final. Eu subo o link dele a partir do meu Drive e a gente pode, ao longo da conversa, assistir. Luiz Ospina é convidado para fazer um filme dentro da biblioteca da Casa Branca, em Washington, e ele tem acesso aos arquivos da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia, e ele monta esse pequeno filme bombástico, na falta de um adjetivo melhor, no qual os aviões estão se aproximando da Casa Branca e soltam uma quantidade enorme de bombas e explodem a Casa Branca. O retorno dele para a Casa Branca encontrar nos arquivos da Casa Branca o bombardeamento de Washington, composto nesse filme. Ia falar um pouco aqui de um filme da Narcisa Hirsch também. Eu percebi ali o Also Share Tab Alvin, mas eu acho que eu vou continuar e a gente pode pensar no filme na sequência. Mas algo que se tornou importante era passar a entender a cinemática desenvolvida por esses cineastas para conseguir transformar o sentido ou o estado das coisas dadas. E com isso, eu passo um pouco para um último desafio colocado, e
bom, os dois últimos desafios, né? Um terceiro, que é reconhecer um cinema criado na própria experiência de mundo, que assume o desafio da produção de singularidades nas bordas de uma produção cinematográfica comercial. Eu acho que essa ideia de singularidade na minha tese está ligado àquilo do particular, do específico de cada sala de aula, mas também no campo filosófico há uma ideia de singularidade, trabalhada pelo Deleuze, pelo Hashman, pelo Roderick também, na possibilidade de produzir um tempo diferente do qual nós conhecemos. É uma palavra emprestada do universo da física, da astronomia, né? Assim, quando a gente olha para o buraco negro e existe na física uma nomenclatura que vai chamar, né, o horizonte do buraco negro de uma singularidade, ou seja, um espaço onde nós não entendemos a relação entre tempo e espaço. É uma descompreensão, um lugar que precisa de uma nova lógica para que seja relacionado tempo e espaço. Então, essa ideia de produção de singularidade estava muito próxima dessa possibilidade de encontrar cinemáticas nesses filmes, né? E um quarto desafio, para aproximar do final, é incorporar a dimensão de uma reciprocidade. Né? Por um bom tempo, a gente pensou numa ideia de alteridade na entrada do cinema, dentro da sala de aula, de reconhecer outros povos, de ver outras pessoas, outras formas de existir. E aqui a gente pensou uma extensão para essa figura próxima da alteridade, mas talvez com um outro tipo de engajamento, que é a reciprocidade. Né? A reciprocidade na experimentação de linguagens audiovisuais, que corresponde a um ato de resistência na arte, né? E é aí que nós promovemos uma ideia de reciprocidade. Recentemente, com Clarice Alvarenga, a gente trabalhou essa ideia a partir da proposição de confluência do Nego Bispo, né? Assim, de onde confluímos naquilo que estamos produzindo, nessa ideia de um ato de resistência, nessa ideia de repensar o mundo, de propor novas lógicas, né? Voltando lá na frase da Whitney Jean, não teria que ser a escravidão a primeira imagem, né? Assim, de repropor novas imagens, né? A partir dessa ideia da Whitney Jean, a gente escreveu também um artigo, está aqui na tese também, reorganizando a história no cinema, né, colocando um pouco de lado o Nascimento de uma Nação do Griffith. É um filme que estruturou durante tanto tempo cursos de cinema e linguagem cinematográfica, um filme, né, com um recorte extremamente racista, para os filmes da Zora Neale Hurston, que foram produzidos na mesma década e podem ser pensados como um novo nascedor do cinema também. Ou seja, repensar histórias, né, repensar inícios, voltar à imagem do início, né? Esse era um exercício sempre muito grande para pensar e levantar as perguntas. E nesse sentido das confluências, é aqui que eu queria terminar, também num tom de proposta e de abertura de outras linhas de trabalho, né, do exercício que a gente tem feito entre curadorias e pedagogias, né, no espaço da Rede Quino, no nosso grupo de pesquisa, de encontrar essas obras e abrir o caminho dessas obras para dentro das escolas. Assim, a gente entende que não basta ter uma lista de 1000 filmes para um professor, né? A gente entende que não basta a gente ter um acesso assombroso, como a gente tem atualmente, através da internet, a diversas obras, porque a gente sabe que existe uma barreira subjetiva, mas também muito prática, comercial, né, industrial, de listas de ranqueamento, de plataformas, que não deixam esses cinemas circularem e fazer respirar um espírito questionador dentro da escola. A ideia, a gente tem tentado imaginar esse acervo livre audiovisual, que já ganhou vários nomes, e a gente tem insistido na pesquisa disso, né, um ambiente virtual de aprendizagem cinematográfica, que abra o caminho, né, desse cinema, não como um cinema que entra na escola para ensinar o que é cinema, mas que entra na escola para perguntar o que o cinema pode ser, né, a partir daqueles territórios que são ocupados. Temos nos dedicado, né, a esse trabalho, assim, a reunião desses filmes, pensando numa ideia que atualmente a gente chamou de circuladora, né,
ao invés de distribuidora de filmes, uma circuladora de filmes, algo que realmente possa bombear, né, as veias e os, né, aquilo que nosso saudoso ministro da Cultura, Gilberto Gil, chamava de um doim antropológico, né, massagear os espaços para que o sangue possa circular de volta e que a pergunta possa voltar à ordem do dia nas salas de aula. Bom, é um pouco isso, assim, queria agradecer pelo espaço de fala, queria mostrar 2 filmes, né, um do Luiz Ospina, eu vou deixar os links aqui para que as pessoas falem. Veja que tem uma dica aí, ao compartilhar tela, aparece uma pequena indicação embaixo que diz also share tab audio, e aí você tem que clicar. Tá bom, vou tentar. Tá. Cliquei nela. Me digam. O ícone do microfone está como se tivesse desativado, Gustavo, no teu compartilhamento. Não sei se tu consegue mexer nisso. Dá para ver aqui. Desculpa, acho que subir o filme. Vou fazer isso, subir o filme e compartilhar. Pode ser uma... Mas... E se puder depois também, Gus, compartilhar as plataformas para as pessoas que estão aqui, que não são da Rede Kino. Tá. Porque é uma riqueza, né? Uma riqueza, e tem vários filmes que também estão em espanhol. Eu vou fazer isso, então. Assim, eu vou encerrar por aqui e, à medida da abertura do debate, da conversa, eu vou ir colocando aqui no chat os links para esse filme do Luiz Ospina, o filme da Narcisa Rich, né, chamado O Aleph, e vou compartilhar também 2 filmes de estudantes. Essa lógica de aproximação dos filmes estudantes, algo que me atraiu muito na apresentação do Diego. O pareamento de filmes de estudantes com o cinema experimental tem acontecido cada vez mais, e vou compartilhar 2 plataformas montadas na Rede Kino, fazem parte de um conjunto maior de percursos pedagógicos que têm sido criados. As plataformas, a ideia de percursos pedagógicos também desenvolvida na tese, está relacionada à articulação de curadorias com pedagogias. Então, os filmes estão atrelados a atividades de investigação, a propostas de exercícios, né? É dessa forma que o filme aparece como uma inspiração, mais do que como uma referência do professor, né, para falar de cinema. Então, se a gente tem, por exemplo, um percurso chamado Como Desacelerar os Corpos, e uma atividade que foi criada nesse percurso, que é fazer um filme parado, e dentro disso uma curadoria de 10 filmes latino-americanos que são feitos parados, né, onde o realizador está em estado de observação de alguma coisa, e isso faz um filme nascer. Foi um dos exercícios que apareceu, no sentido de como desacelerar os corpos, de que eu possa estar parado e enxergar um filme. Eu vou compartilhar, então, aqui 2 plataformas da Rede Kino. Uma é Caminhar e Dançar com Cinemas, que reúne 40 curtas-metragens experimentais latino-americanos, e a que a gente trabalhou recentemente no seminário da Rede Kino, que é A Alquimia dos Arquivos, que congrega cerca de 80 filmes, curtas-metragens também latino-americanos, todos eles pensados um pouco na lógica de como que o cinema utiliza os arquivos para reorganizar o sentido da história ou das coisas que estão ao nosso redor. Bom, dito isso, eu agradeço mais uma vez, obrigado pela atenção e presença de vocês, e eu vou deixando aqui, na medida que o debate vai transcorrendo, os links citados. Bueno, muchas gracias, Gustavo, muito obrigada por todo, por la fala. Muchas gracias, Diego. Creo que somos poquitos, así que podemos hacer uso de la palabra directamente destrabando micrófonos, si quieren poner la mano, no, me parece que podemos abrir el juego más que poner preguntas en el chat, que también podría ser una alternativa, pero si alguien quiere puede
directamente falar, porque nos podemos escuchar y somos un grupo pequeño. Y bueno, y creo también que tanto Diego como Gustavo dejaron abiertas ahí un montón de cuestiones que salen de la investigación, que salen de la reflexión. No sé, yo pienso, yo soy del territorio educativo más que el del territorio del cine, y creo que hay algo común que aparece en las dos falas de hoy, que es que tanto Diego como Gustavo parten de pensar, o no sé si lo piensan ellos o dan por supuesto, una idea del escolar donde tiene preeminencia básicamente lo colectivo, ¿no? Lo colectivo, lo escolar está ahí puesto en juego desde una perspectiva donde aparece el film como efecto de un trabajo colectivo, en el caso de Diego, con esas películas que él elige, y en el caso de Gustavo, con una serie de trabajos con la imagen que se distinguen por las puertas que abren para el trabajo conjunto. Él utilizó en su comienzo el término encuentro para pensar, ¿no?, lo que pasaba en el aula, y con las imágenes el término encuentro es un término muy potente para mí, para definir qué es lo pedagógico, y justamente lo que decimos es que hay pedagogía y hay educación cuando hay un encuentro ahí. Entonces me parece que distinguiría yo como dentro de sus reflexiones esta idea potente de que la entrada que hacen a lo escolar va por la vía de lo colectivo y no por la vía de la autoría, por el lado del cine, o por la vía de los individuos y la búsqueda de lo que un niño, una niña, un joven quiere en términos individuales y la escuela le debe ofrecer, sino de la potencia incluso que el cine y el audiovisual tiene para activar eso colectivo. Por otro lado, creo que hay algo de lo que aparece que tiene mucha fuerza en común, es la idea de territorio, como cada uno juega con la idea de territorio, y como el territorio de los sujetos que están dentro de esas escuelas aparece en esas imágenes, y eso también me parece muy potente, la idea de situar la experiencia, ¿no? Acá tenemos cuestiones universales, pero también tenemos cuestiones bien situadas. Y el otro gesto que me llama la atención de ambos es que ambos ponen lo que están en la periferia en el centro, ¿no? Hay algo ahí con este cinema de bordas del que hablaba Diego y con todos estos gestos que plantea Gustavo en relación a qué ver, cómo, a dónde poner el ojo, a qué tipo de discursos y qué tipo de relatos y de narrativas ponen en la escuela. Hacen ese gesto de invertir lo que en la escuela estuvo siempre en el centro y ponerlo afuera, y traer lo de la periferia y ponerlo en el centro. A mí me parece que hay ahí como un punto en común que me alegra, ¿no?, como miembro de ASAECA y agitando estos encuentros con los compañeros de Socine, que tengamos, porque es, si se quiere, hasta un punto de vista político común en ambas falas, ¿no?, la de estas tres cuestiones. Pensando en esto, se me ocurre, me parece como pregunta quizá para cada uno, esta idea de que ustedes han llevado adelante una investigación que de algún modo abre cursos de acción para la escuela, ¿no?, y para aquellos que trabajamos en las instituciones educativas y queremos trabajar con las imágenes. Unos cursos de acción donde se le da visibilidad a unas determinadas cuestiones, y unos cursos de acción, y esto también me pareció sumamente potente, donde pensando en el cine y en el audiovisual, lo que se pone en juego, lo voy a decir, a lo mejor suena, pero quiero poner el énfasis en que se pone más en juego en la forma que en el contenido, ¿no? Muchas veces cuando aparece el cine en el campo educativo, aparece la cuestión del contenido. Bueno, ¿qué historia trae? Si hace historia, y ustedes están pensando mucho en las formas. Diego queriendo ordenar y sistematizar esas formas diversas que aparecen en lo escolar, pero que
como él argumenta, tienen nombre propio y les pone un nombre propio, y Gustavo en el juego por esto último pensaba cambiar la idea de distribución por la de circulación, el cine que se hace con la cámara parado, mirando más en los gestos que mirar que en aquello que se mira, si bien los dos están atentos a aquello que se mira. Entonces, bueno, nada, como primera cosa y como para romper el hielo y después a lo mejor alguien sigue, me gustaría saber qué queda del trabajo de ustedes pensado en clave de curso de acción. ¿Qué le dirían a un docente o a unos docentes que quieren usar el cine en la escuela, ¿no? O a alguien que está pensando el cine en la escuela? Yo creo que Gustavo fue más preciso en ese campo porque sus entradas fueron abriendo, ¿no?, caminos de uso en la escuela específicos. Diego habilitó, es como que yo la sensación que tengo es que él habilita, ¿no?, el juego con las imágenes en la escuela, dándoles importancia y dándoles nombre propio. Pero bueno, nada, se me ocurre que quizá puedan condensar algunos cursos de acción a partir de su propia experiencia de investigación, ¿no? No sé si quieren contestar, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si quieren que sumemos 2 o 3 comentarios. No sé si alguien de los que nos está escuchando quiere sumar alguna cosa o quiere escribirla. Noyati, dicen los Noyati en el chat. Por más que quiera, no me sale. Yo solo hacer una observación muy cortita porque creo que Silvia ha conseguido realmente encontrar puntos así de convergencia y de interés en ambas presentaciones. Y yo solo quería destacar duas coisas. Vou falar em português, já que ela falou espanhol, eu vou fazer de conta que falo português. A primeira seria como ambos trabalhos têm a humildade desse reconhecimento da produção audiovisual escolar, que não é unânime, né? E são 2 teses de doutorado que parecem retirar a intensidade do que podem significar os erros ou as limitações na produção audiovisual escolar e colocar a ênfase na produção de sentidos, né, para como vivência dos estudantes, como vivências escolares, como vivências de territórios, vidas, e vidas diferentes das vidas mais padronizadas, digamos. Acho que em ambos esa questão dessa potência, ¿no?, del reconhecimento da produção audiovisual escolar e da visibilização e da produção de sentidos em diferentes territórios e vidas. E, por outro lado, a dimensão pública, né? Como essas exibições públicas dessas produções audiovisuais geram novas formas de apropriação e circulação de saberes escolares também. Eu acho que há, em ambos trabalhos, há uma dimensão pública de compartilhamento que é também um gesto de produção de conhecimento, é também um gesto colaborativo de produção de conhecimento. Então, assim, só essas 2 coisinhas também para somar aí. Eu vou ir fazendo, Diego, alguma reflexão aqui e a gente vai dialogando. Muito obrigado pelas falas e pela síntese também, Maria Silvia, né? Pelo poder de síntese, de provocação e de delinear pontos importantes. Quando você coloca cursos de ação, eu acho que tem, assim,
não existe aqui um método a ser explicado, né? Assim, durante um bom tempo, meu orientador, Eduardo Jesus, falou: isso daqui que você está criando é um antimétodo, né? Assim, é entrar na sala de aula sem método nenhum. Mas eu acho que tem algo aqui que pode ser pensado, que são estratégias de produção de escuta, né? Como que esse tipo de cinema, especialmente, pode produzir debate e produzir escuta dentro da sala de aula. E como que ele pode acordar as presenças, né? Da gente realmente usar o cinema sem um sentido de eu vou te ensinar algo que esse filme está querendo te ensinar, e mais de o que você tem para dizer, o que você tem para perguntar, como que esse filme te provoca a olhar para o espaço ao seu redor. Né, assim, dou um exemplo. Num grupo de trabalho, os jovens começaram, assim, falando muito mal da ideia de para casa. Não sei como se chama em espanhol para casa, né? A lição de casa. O que você leva, o exercício que você tem que fazer na sua casa. E eles falando tanto que para casa é chato, porque para casa me toma o tempo da minha casa, e eles resolveram pensar uma coisa que se chamava para a escola, que são coisas que eu trago de casa para serem discutidas na escola, para serem pensadas na escola. Ótima inversão, né? E assim nos faz pensar realmente o que você traz na sua bagagem, para além dos seus livros, né? Para além dos seus cadernos, o que você traz como pessoa. Né? Assim, uma estudante, a partir dos debates sobre essa ideia, do que cada um trazia, falou olha, eu tenho um irmão gêmeo, gemelo, e tendo um irmão gêmeo, ela dizia, eu percebo claramente que existe um tempo dedicado aos homens e outro tempo dedicado às mulheres. Então, eu queria fazer um filme para pensar um certo gênero do tempo. Assim, eu não tenho, obviamente, uma resposta para isso, mas é tão interessante que ela coloque isso e que isso seja um motor de pensamento. O que eu estou querendo dizer? Que os professores e as professoras, eles não precisam se tornar realizadores audiovisuais para trabalhar com o cinema. Que eles têm que continuar a ser professores, né? Que eles têm que continuar a ser aquela pessoa que promove o debate na sala de aula, que escuta, que identifica a pergunta, que provoca, que retorna, que vai lapidando, junto com os alunos, perguntas que fazem sentido, né? Então, assim, recentemente, num trabalho com os jovens no programa socioeducativo, um jovem lançou essa questão: eu queria fazer um filme sobre um trabalho digno. Eu nunca vi um filme sobre um trabalho digno, ele dizia. O que é um trabalho digno? Como que o cinema pode pensar isso e tentar lançar questões sobre a dignidade de um trabalho ou não? Então, são muitas perguntas que estão colocadas ali e que o cinema ele serve para abrir, né, assim, tem um filósofo brasileiro que fala isso, né, ele vai fazer uma distinção entre cinema comercial e cinema de arte, e ele fala, pensa em duas experiências. A primeira, você vai para uma sala de cinema, senta lá, fica 2 horas, na hora que você sai, você fala, nossa, nem vi o tempo passar. Que filme, né, que coisa, me pegou, que não sei o quê. Provavelmente você estava na frente de um filme comercial. Do contrário, vá para uma sala de cinema e o filme começa e você não consegue parar de pensar na sua vida, nas pessoas que estão em volta de você, na sua vizinhança, naqueles que estão próximos, em tudo que te cerca, a política, e o que vai acontecer, e a semana que vem, a semana passada. Provavelmente você está na frente de um filme de arte, dizia Teixeira Coelho. Né, assim, então, essa disposição de acordar o pensamento e de fazer, instigar, eu acho que é um início. Assim, né? Pensar depois das produções dos filmes, a gente tem gerações de alunos que dominam cada vez mais as ferramentas de produção. Né? Atualmente, eu não encosto em ilha de edição, eu não estou na produção dos filmes. Né? Eles têm uma dinâmica de produção já... A gente fez uma mostra recentemente, eu contei 9 aplicativos de montagem de filmes, tem 20 anos de trabalho no cinema que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, já tem aí um domínio de uma técnica, mas que precisa ser contaminada pela arte, pela política, pela sociologia, pela filosofia,
né, coisas que o professor pode ser um vetor, e coisas que estavam sendo cortadas da sala de aula. Né? Então, eu acho que tem aí um curso de ação que é assumir-se como professor, né, de promover o debate frente ao cinema, né, e provocar perguntas para a produção de um cinema que está nascendo, né, das escolas. São muitas coisas, né, que podem ser ditas. Então, acho que talvez essa seja um curso ou um discurso de acción. Bueno, imagino que me toca decir algo, pero quisiera quizá comenzar por lo que dejó Mariana en el chat, porque ella habla retoma algo de lo lúdico como la posibilidad de quebrar las jerarquías coloniales del saber, y me parece que quisiera recuperar o quisiera justamente reponer algo en ese tono en primer lugar, porque lo que ocurre, al menos en mi experiencia, digamos, en este proceso de investigación, es que las producciones hechas en escuelas tienen siempre, audiovisuales, muchas diferencias con las otras producciones de la industria comerciales y por lo tanto siempre tienen a priori un valor menor. Y desde el lugar del docente, y ahí recupero lo que estaba planteando Gustavo, porque me parece que va en perfecta sintonía con esa idea, desde el lugar del docente, un curso de acción posible es la invitación, primero yo diría a la realización, ¿no? Al juego, al permitirse ese juego de la realización que no es profesional y que no tiene las voluntades de la realización profesional, ni mucho menos, pero que sí tiene la posibilidad de desarrollar estos espacios de conversación y de diálogo. Para mí eso era una de las dimensiones centrales que yo me encontré cuando empecé a ir a los estrenos de las producciones, porque la conversación y el lugar del docente y el lugar del estudiante se complejiza mucho a partir de conversar sobre lo propio, conversar sobre la producción propia. Ahí hay un lugar que me parece que estas producciones potencian y que no podría conseguirse de otra manera, podría conseguirse de otras maneras, pero que estas maneras lo potencian relativamente fácilmente si uno le da el lugar. Y bueno, y porque me parece que además también aparece allí cuestiones de los consumos culturales, que también la escuela tiende, ¿no? Como a jerarquizar y a catalogar, y me parece que estas producciones muchas veces nacen desde ciertos estereotipos, desde ciertos prejuicios, desde ciertas ideas comunes, que una buena conversación en el aula permite complejizar y permite ir rompiendo y retrabajando y redireccionando, incluso en conversaciones en torno a categorías muy grandes y muy caras para lo cinematográfico, como es la de la representación, ¿no? Y me parece que, bueno, ahí hay, para pensarlo desde la escuela, y aquí me paro como docente, no como realizador, yo no soy realizador audiovisual, pero para pensarlo como docente, allí hay un trabajo enorme para hacer, porque además, y cierro con esto, lo que también permiten estas producciones es ir comprendiendo algo de la lógica de la producción desde el hacer. Y posibilitan en alguna medida esa construcción paulatina de una posición de recepción crítica en torno a todos los discursos que tenemos a nuestro alrededor, audiovisuales en particular, pero no solo, y cómo van construyéndose y cómo van circulando. Me parece que ahí también la escuela tiene una pata súper importante, un trabajo que cada vez es mayor. Yo no sé, tampoco diría que la escuela tiene que hacerlo, porque la verdad es que tiene que hacer tantas cosas en la escuela hoy que, bueno, pero hay algo de eso que también se puede ir trenzando a partir de las producciones propias, ¿no? De los estudiantes. Queria só comentar, assim, antes que apareça alguma outra pergunta, que eu vi com muito interesse essa sua colocação sobre o lúdico, Diego, e eu acho que ele está muito relacionado, né, com esse universo da quebra de sentido, né, especialmente no cinema experimental, né, a gente, bom, enfim, estou aqui me lembrando, né, de
de um artista francês que eu admiro muito, que a gente tem um grupo, inclusive, de trabalho sobre ele, se chama Alfred Jarry, que fundou uma ciência chamada patafísica. Me desculpa trazer isso aqui agora, né, um assunto que poderia render muito, mas que é uma ciência dedicada a demover as certezas da ciência tradicional. E a maior arma patafisicista é o humor, né? Porque existe na quebra de sentido uma certeza do humor que é capaz de demover a certeza científica, muitas vezes. E esses filmes, você veja, né, o Luiz Ospina faz um bombardeio de Washington, não sem humor, né, com os arquivos dentro encontrados na biblioteca da Casa Branca, um assunto seríssimo, mas recompõe um ato patafisicista. Né? Assim, a palavra patafísica vem de muitos lugares e pode ser definida. A gente já teve um campeonato etimológico de tradução de definição de patafísica. Mas uma das formas de entender é ser patafísica. Não é a sua física, é outra física, né? É outra lógica, é outra... Então, assim, abrindo caminho aqui para a reorganização de sentidos instituídos de forma secular, né? Assim, posso pensar aqui, por exemplo, de trocar a queda dos corpos por um estudo da ascensão do vazio. Um exemplo bobo, assim, mas para pensar um humor que me desloca, né, de um foco de uma coisa que eu estava olhando, que era o objeto que cai, e passar a pensar no vazio que sobe, né? Então, eu vejo com muita alegria, assim, e acho que está muito presente nesse campo do cinema experimental. No seminário da Rede Kino, há uma semana atrás, um dos palestrantes, parceiro na Argentina, Andrés Haber, colocou a definição de um ato pedagógico como a junção dos verbos jogar e produzir. Né, de promover o jogo e produzir junto. Me parece muito interessante, assim, essa colocação, né? Não vou dizer uma definição também, porque ele não consegue cobrir o todo, mas ele está presente muito no espírito do jogo de linguagem, né? Quando a gente pensa no cinema num campo não de transmissão da lógica cinematográfica, mas do campo de invenção de linguagem. Enquanto não vem outra pergunta, eu vou só me referir ao que a Adriana falou também sobre os filmes de estudantes, que é realmente uma valorização não só discursiva, mas é muito sensível como que a gente, em sala de aula, mostra um Luiz Ospina, mostra uma Narcisa Rich, mostra uma Ana Pi, e depois mostra uma aluna que produziu um filme num determinado território. O impacto da produção estudantil para os estudantes é notável, né? Assim, numa dimensão de alguém da minha idade que está produzindo algo, não sei se é por aí, se é isso, mas ou talvez de uma conexão com as questões às quais eles são afeitos. Então, nessas plataformas que a gente tem produzido, tem se misturado cada vez mais filmes produzidos por estudantes com filmes de realizadores já consagrados, porque é realmente notável, perdão, a força que o filme produzido por estudante produz dentro da sala de aula. Eu acho que cada vez mais nós temos festivais de filmes estudantis também. Isso vai fazendo um tipo de circulação de que alguns filmes fiquem mais acessíveis para que outros professores possam lançar a mão do uso deles, né? Muito obrigada. É muito bom isso, né? Muito bom mesmo. Muito bom. Temos ainda uns minutinhos. Aqui entrou Fênix, da Colômbia, Verônica, de Peru. Muito bom. E reunindo pessoas
de otros países. Esta é a primeira, mas teremos em breve algumas outras edições, não com teses acabadas, mas com teses em andamento, com problematizações de questões metodológicas, teórico-metodológicas, enfim, de abordagens diferentes de pesquisa. Enfim, eu só tenho a agradecer a todo mundo que ainda está aqui, e especialmente a Gustavo e a Diego, que tão brilhantemente têm compartilhado suas teses e dando destaque a questões que nos deixam pensando. Não sei, Silvi. No, me sumo a todo lo que vos planteás. Pensaba que alguna vez hemos fantaseado con algunos de los colegas con que nos juntamos a discutir, del organizar un muy buen festival de material producido por niños y por jóvenes, así, en escuelas, poniendo en juego, cruzando cosas. Ahora le sumo a eso lo que plantea Gustavo, cruzar y discutir la idea de autoría, poniendo en el mismo plano al gran realizador y al estudiante de secundaria. Me parece que tenemos ahí como un montón de caminos, digamos, potentes para seguir pensando juntos muchas cosas. Así que, bueno, ha sido un gusto tenerlos a todos y a todas hasta acá. Nos volveremos a encontrar, volverán a recibir una invitación para tesis en curso o para algunas otras cosas que se nos van ocurriendo que podemos ir arrimando, ¿no?, entre las dos asociaciones, que potencien el trabajo que venimos haciendo, que abran nuevos diálogos, que nos permitan pensar cosas más allá de las fronteras. Muito obrigado. Adiós a todos.